Okay, hai, jom kita habiskan subtopik 1.2 skala and vector. Macam saya kata in the previous video, you cannot add the vector A and B together. Contohnya, if you want to combine vector A dengan B, you just tambah 14 tambah 20. Cannot do like that, okay? When you want to combine a vector, kita tuliskan dia sebagai R, where R here is the resultant. Resultant is the combination of vectors. So A plus B. Cannot be like this. Okay, how do we get vector R? Okay, katakan this is a vector R. You must have vector resultant in the Rx and vector resultant in the Ry. So as you can see on the number 2 here, first thing you must do is you must resolve. Kita dah buat tu dalam previous video. Ax, Ay, Bx, By. Okay. Oh, ini saya dah perbetulkan. Our Bx and By saya ada silap sikit in our previous example. Okay. So we get the individual component in X and individual component in Y gabungan dia from the combination of vector pertama punya X and vector kedua punya X. Okay, you can only add them in their own components. Okay, important kepada anak muda saya, you cannot add contohnya AX kepada BY. Jangan buat nak cari naas kat situ. That is completely wrong. Okay, so step 1 dengan step 2 ni can be simplified by simply drawing a table. Okay, table apa? The table of vector. You tulis vector, you tulis X component, you tulis Y component. Okay, okay. Kotak ni you must always do bila you ada resolving of vectors. Okay, unless soalan tu minta kita cari komponen dia saja. So berapa vektor kita ada? Kita ada 2. Kita ada A dan kita ada B. So X component of vector A adalah apa? Adalah 14 cos 30 degree. It's positive because arah dia ke arah right. Okay, then A to the Y component adalah berapa? 14 sin 30 degree. It's positive because it's in the upwards direction. Our B pula is, B dalam X component adalah negative 20 sin 30 degree. And for the Y component pula adalah negative 20 cos 30 degree. Y is negative sebab arah dia to the left. Untuk X component dia, untuk Y component dia, dia arah ke bawah. Okay, now, nampak tak? A ni adalah dalam AX component dia adalah 14 cos theta. BX pula adalah negative 20 sin theta. Diorang is in the same component. So, you can find our vector Rx, which is the resultant gabungan vector A dengan B by simply adding vector AX with BX. Nampak tak? X can only be added by X. Similarly, Ry can only be added by Ry. You cannot combine the vector. Okay, kat sini saya dah tuliskan, simplifykan untuk korang semua. Okay, so ini apa yang kita resolve tu, BX, BY, okay, AY and AX. Okay, so you tulis individual dia AX and AY, BX, BY kepada komponen dia, and to get the R total, Rx total dia adalah AX plus BX, you'll get berapa? 2.12. Mesti tulis dia punya unit. Unit ni apa? Adalah dalam Newton. Tak tulis unit, you salah. Okay, Ry kita dapat negative 10.32 Newton. Now, see here that these are two individual components of Rx and kat atas ini adalah Ry. Now, macam mana saya nak dapatkan the vector kat tengah-tengah, which is R. Okay, if you pernah ingat Pythagorean theorem mengatakan bahawa A, kalau you ada A, sini pula you ada B, macam mana you nak carikan C? Simply C adalah square root of A square plus B square. This is Pythagoras theorem. Okay, it can be applied dalam vector. Okay, so the C, for example, here is our vector R here. Okay, sama dengan square root of Rx square plus Ry square. If you want to combine two different components, ini sahaja cara yang you boleh buat. Okay, if you nak combinekan vector kat dalam komponen X dengan vector dalam komponen Y, you must do it in the Pythagoras theorem way. Okay, benda ini, apa yang saya buat yang ada square root ni, dinamakan sebagai magnitude. Okay, ingat vector kita ada dua benda, apa? Ada skala, ada magnitude and direction. To find the magnitude of the vector, how do we do it? Okay, to find the magnitude of the vector, simply using Pythagoras theorem, Rx, okay, dia ada Rx square plus Ry square, square root. Okay, so dekat
sebelah ni saya dah tuliskan example dia. Okay, you only need to resolve vector that has angle. Macam saya kata in the previous slide, kalau dia tak ada angle, jangan you resolvekan dia kepada sin dengan cos. Okay, just use x komponen benda tu atau y komponen benda tu sahaja. Okay, so sekarang ni, how do we get the magnitude? Simply adding the x and y component, you'll get the magnitude is 10.54 Newton. Now, benda ni you baru dapat dalam dia punya magnitude. How do we find the direction? Okay, the direction here simple enough. Okay, kita guna tangent theta. Ingat ke dalam previous video saya buat tangent theta tu? Ni guna untuk apa? Masa inilah nak gunakan tangent dia untuk cari dia punya direction. So tangent theta sama dengan ry over rx. Okay, modulus wajib maksudnya apa benda dalam ni wajib positif kan. Okay, they'll get 4.86. Tak ada unit kat sini sebab the newtons here and the newtons here cancel out. So tak ada unit di situ. So bawa tangent to the other side, you'll get the dia punya angle atau direction dia 78.39, which is not a complete direction. If you tulis ni sahaja salah. Okay, salah. Kenapa salah sir? Sebab direction dia tak lengkap. You must include the direction which is above or below positive or negative x-axis. Macam mana nak dapat ataupun apa benda yang saya cakap tentang direction ni? Okay, so tadi kita belajar tentang magnitude and direction dia. Saya dah kata tadi, tunjukkan dia punya tangent theta sama dengan modulus of ry over rx, and here we get the angle. Angle ni is relative to the x-axis. Maksudnya the angle akan sentiasa muncul daripada x-axis. If you dapat tadi angle dia 74 degree tadi, you tulis macam ini, tak lengkap. You mesti lengkapkan dia dengan ini. Is it above negative x-axis? Is it below negative x-axis? Is it above positive or below positive x-axis? Simple je macam mana nak tahu dia above or below. Above ni maksudnya angle dia muncul dekat atas. Nampak tak? Dia muncul dekat atas x-axis ni. Below ni dia muncul dekat bawah x-axis ni. Adakah dia positif x-axis? Tengok. Ni positif. Okay. The positive side of the x-axis. Adakah dia negatif? Tengok. Adakah dia dekat negative side of the x-axis. Okay. For example here, kita ada example. Okay. Nampak tak? Angle ni adalah 30 degree. Macam mana direction dia? It's 30 degree above sebab dia adalah atas x-axis dia, and okay, above positif. Kenapa dia positif? Sebab sini positif. Okay, above positive x-axis. The angle will always come from the x-axis. Okay, angle takkan muncul dekat y. Okay, kembali kita pada example ini tadi. Okay, so dekat sini, alright, kita dapat angle 78.39 degree. Macam mana saya nak tahu dia above below positive x-axis ke? Above or below positive or negative x-axis ke? Itunya penting bila you tengok komponen rx ni dan ry sini. Okay, nampak tak rx sini tadi adalah positive value, manakala ry sini adalah negative value. You draw the next thing, the next vector. Okay, so rx tu positive, so dia mesti ke arah kanan. Okay, kanan sini. Manakala ry dia negatif, dia mesti ke arah bawah. So that's pentingnya untuk you dapat the resultant x and y. Sebab you boleh sekarang ni lukiskan dia punya vektor yang terbaru. And the angle wajib muncul daripada x. Wajib muncul dari x. So you can see here the angle here is 78.39 degree. Macam mana? It's below positive x-axis dia. Barulah complete you dapat sini 12 markah. 12 markah taunya. Bukannya 2 markah. The previous subtopic which is dimension only has 2 marks. Manakala ini adalah 12 markah. So again, how do we recap? How do we add two different vector? Contohnya vector A and vector B. Kalau dia ada angle, you dividekan dia kepada x component and y component. Ni pun sama, x component and y component. Okay, then you add the individual components seperti ax tambah dengan bx, ay tambah dengan by. Selepas you tambahkan dia, you have the resultant in x, resultant in y. Cari dia punya magnitude. Simply square root rx square plus ry square. Sorry, sini ada square patutnya. Okay, rx square plus ry square. Then you'll get the magnitude. For the direction is simply tangent theta sama dengan modulus of ry over rx. So apa-apa dalam tu yang negatif mesti dipositifkan balik. Okay, so you'll get the angle theta here 78.39. Again, tak lengkap sebab you must have the complete above or below
positive, negative x-axis. Macam mana nak tahu? Tengok balik kepada dia punya resultant in x, resultant in y and redrawkan dia. Redraw. Kalau dia punya x adalah positif, dia arah kanan. Kalau dia Rx adalah negatif, dia adalah arah kiri. Kalau Ry dia positif atas, Ry dia negatif, dia ke bawah. And angle dia wajib muncul dari x. So the complete direction mestilah ayat begini. 78.39 degree below the positive x-axis. Okay, so that's how you add two different vector components. Okay, so I'll see you guys for the next topic 2, which is kinematic of linear motion. I hope you learn a lot. Jangan lupa subscribe and like. Bye.